Hello les amis, كديرين لاباس عليكم؟ j'espère que vous allez bien. اليوم كنتلاقاو في فلوق جديد راني في l'appartement. Alors اليوم on va attaquer le macro. اليوم on va attaquer l'aménagement de l'appartement avec le groupe Sketch. Je vais vous en parler très brièvement d'abord. On a choisi de travailler avec le groupe Sketch pour tout ce qui est ameublement de l'appartement parce que tout simplement à notre sens c'est les meilleurs. C'est les meilleurs sur Marrakech. On a un peu partout, qui est Rabat, Casablanca, Marrakech, et Allah hello, très récemment à Tanger, et ils livrent partout et franchement ils ont un service sur mesure, clé en main, c'est-à-dire que كتقولوا لهم شنو بغيتو كيقادوا لكم لي 3D et tout ça et كيجيو يليفريو لكم داكشي كيما بغيتو et franchement حنايا هناونا parce qu'ils ont tout يتكلفوا لنا toutes les pièces de l'appartement من راسهم حتى لرجليهم. on a vraiment hâte de commencer le travail avec eux et surtout d'aller choisir les meubles. donc انا دابا je suis en train de les attendre اليوم باش يجيو ياخذوا les mesures ويشوفوا لي les plans tout ça et surtout on imagine كيفاش en fait on va meubler هذا l'espace هذا et demain inchallah نديكم معايا المغازان باش نختاروا انا وياكم les meubles نختاروا انا وياكم les couleurs tout ça et صراحه جي هاد دابا غنستناهم غير يجيو ونبداو first step اللي هي les mesures. Hello. Salam alaikum, bonjour, ça va, vous allez bien? Marhaba. Allez. Salut Skena, ça va, tu vas bien? Everything feels so abstract. Yeah, it's complicated. What you say, the way you act. Well, it makes me so confused. I don't know what to do anymore. Can't you just make up your mind? Les amis, j'ai معايا سكينة de l'équipe Sketch. Coucou. غنسطيها معايا في البروجي ديال l'appartement. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc سكينة en fait هي بحال قلتو البروجيكت مانجر اللي راه معنا هي وليلى. Et c'est elle qui nous aide un peu tout ce qui est idée d'aménagement tout ça. Donc كنشوفوا شكون لا بياج نقدروا نديروا فيها شنو اللي لا شنو هما لي زيدي اللي كاينين tout ça. Et du coup est-ce que tu peux nous expliquer un peu شنو كديروا في المغازان سكيتش؟ قلت لهم بلي une formule clé en main كتكلفوا بكلشي. Si tu pouvais un peu donner des infos. On commence par Sketch. Enfin, on définit déjà Sketch mondial. C'est le plus grand magasin à Marrakech de l'ameublement. Côté style, on est plus sur un style moderne, contemporain, tout en gardant une petite touche marocaine. Ouais. Ça va très bien avec le thème de l'appartement. Alors on propose du prêt-à-porter, soi-disant, des meubles qui sont déjà prêts, c'est-à-dire vous pouvez passer au magasin, faire votre choix et meubler toute la maison, tout l'appartement la journée même. Sinon, on propose aussi des formules clés en main en sur-mesure. C'est-à-dire, on va proposer un accompagnement, conseil, pourquoi pas des présentations 3D justement pour voir le rendu, avoir une idée et pouvoir se projeter. Et bien sûr, on attaque les commandes, les grandes œuvres justement pour réaliser, c'est-à-dire, comme on dit toujours sur nos réseaux sociaux, vous rêvez et nous réalisez. Ah, c'est top. Franchement, on dit ça, j'ai rêvé et vous allez réaliser, Inch'Allah. J'espère que tout sera les attentes d'Alec et que c'est exécution. Inch'Allah. Et l'appartement, il m'a traité. Exactement, Inch'Allah. Donc d'abord, ils ont pris les mesures. En fait, on a eu l'idée de une petite séparation ici. Alors c'est l'idée de Soukaina, nous avons une petite séparation en bois باش نفرق الكوزينه un peu là l'espace salle à manger et salon باش نتقسم بنا كاك الكوزينه surtout quand on reçoit et tout. Et Soukaina عطاتني une idée super sympa بدا يسمحوا لي على ودات الروينه parce que حنا باقي راحلين نكبسوا الروينه الرحيل. Mais elle a une super bonne idée, c'est de faire une séparation mais en style bibliothèque, c'est-à-dire منها غتكون une séparation en bois ومنها غنقدر نحط des petites décorations tout ça وما غاديش fermé غتخلي quand même داك l'espace هكا aéré. Et غادي vraiment زوينه. انا جي هات نشوفها كيفاش غادي تطلع ان شاء الله. Exactement. Donc ها هما دو الدراري كياخذوا هنايا لي ميزور ديالهم. صافي هادشي اللي كاين. On va se retrouver ان شاء الله demain في المغازان سكيتش باش نديرو ان بتي تور نشوفوا شنو اللي غادي يعجبنا وشنو اللي غادي ناخذ ان شاء الله.
pour tout ce qui concerne les meubles. Les amis qui m'achètent l'équipe sketch de les mesures en chèvre, je vais les retrouver demain inchallah avec Mehdi. Mehdi n'a pas pu se libérer pour prendre des mesures marron et surtout pour des voir aujourd'hui. Mais on va demain, dans le magasin pour faire notre petit repérage pour que les meubles on va tout de suite. Et les amis, on se retrouve le lendemain. Alors j'ai dans le magasin d'ameublement mais je suis tout seul. غادي نوريكم لما نبينوها بزاف. شوفوا شكون جا معانا. جات معانا لا برانسيس دينا. انا ومهدي جبناها معانا باش دوز معانا هكايا ان بو دو طون وخرجنا معانا باش نختار معنا حتى لي تيسيو ولا مeuبلمون. كنديرو شويه ستاج. لا بتيت يلا مهدي سي بون. حنا دابا غادي ندخلو المغازان سكيتش pour vous faire un peu le tour ونوريكم شنو جبنا. I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it. Les amis, on est dans le magasin avec Dinouche. On est en train de voir, on va attaquer l'espace salon. En fait, la pièce YouTube, YouTube, on dira finalement un séjour. Mais les jeunes, vu que les parents, les amis, tout ça, il va finir ou ça va être un espace convivial ou surtout qui hèse plusieurs personnes. Mais si vous un seul lit d'amis, c'est pas suffisant. Donc, si nous allons vous les deux salons, les jbona, on va vous dire que la واحد فين بغينا نديروه. Alors, هذا le premier salon اللي جبنا. Alors, هذا c'est un salon en U ولكن حنا غنديروه L parce que عندنا le séjour صغير. Donc هذا هو اللي اختارينا le modèle اللي اختارينا غنديروه في le séjour. Après غنبدلوا les couleurs, غنختاروا les couleurs des tissus, des coussins, tout ça ou le tapis ou les accessoires qui vont avec. Mais le modèle de canapé غيكون هو هذا. Donc هذا en ce qui concerne le séjour. Alors d'abord on va passer l'espace salon principal qui joue avec les invités qui glissent tout ça. Donc c'était son coup de cœur, il a adoré. Ils ont beaucoup de choix, mais ça reste le coup de cœur. C'est un salon type Minotti. Alors le salon va dire en L mais avec une méridienne, donc là j'ai un E revisité. Avec un élément en bois bhalaka, ce ne sera pas les mêmes couleurs. On va adapter les couleurs. On a vraiment des couleurs chaleureuses, c'est-à-dire de l'ocre, du vert kaki, vraiment des couleurs chaudes et chaleureuses. Ou on va l'accompagner des petits éléments des petits pots bhalaka, mais pour nous dorés en nhas. Ça fait ils ont beaucoup de décor. Comme après, je vais vous le tour. Ils ont des pots, ils ont des éléments de déco très jolis. Ça fait vraiment les coups au fur et à mesure. Mais franchement, j'ai hâte. Quand tu verras, c'est déjà le salon que j'ai découvert. Ils ont vraiment de très jolis trucs. Ça, le tissu est fait peau. Vraiment, donc les super tissus beau. anti-taches. Regarde les tissus qui sont sketch. Regarde les éléments, c'est des tissus anti-taches. Comme les enfants, surtout les animaux de compagnie, ça sert. Quand tu veux animaux de compagnie. On a tout l'espace extérieur qui m'a il y a beaucoup de choix et de coloris. Le thème bleu, mais les salons ils existent en beige, en taupe, en marron, en vert. Les couleurs, je suis pas très bleu comme les couleurs chaudes, les couleurs apaisantes, tout ça. On va comme un premier coup de cœur. J'ai adoré. On a une terrasse qui est assez grande, mais qui sur la caméra, mais elle est كبيرة. Du coup, فكرنا نديرو un truc بحال هكا. Mais فاش شفنا le côté pratique حنا كنبغيو ناكلو بزاف برا surtout que مراكش راكم عارفين il fait beau toute l'année. Donc قلنا غناخدو هاد لو تيب هذا مي بون تابل un peu plus haute. Et يقدر غنديرو aussi une balançoire بحال هكا. كنا غنديرو une table bar mais finalement قلنا بلاش. دابا حنا on dilemme. قولوا لنا une place ولا deux places les commentaires. Mais vraiment il est trop beau. هادوما les couleurs اللي غنمشيو لهم هكا du taupe, du beige, tout ça. Alors هذا le salon qu'on a choisi. Bon, هي le type. Les couleurs ne vont pas ما غاديش يبقاو هادو هما les couleurs اللي غادي نديرو ان شاء الله. هذا غير le type de salon, c'est-à-dire هكايا لاسيز. soit غنديروها en L, soit غنديروها هكايا بدو شاز و لي طابوغي كيتزادو ولا طابل شويه اوت كوم تقدر هكا يتجمع مع العائله. هنا راه 6 الناس ولا كاع 6 الناس. Et pour les couleurs, je vous laisserai Inch'Allah découvrir parce que je vais te livrer dans le salon parce qu'on a pris la couleur magnifique
rien à voir, rien à voir. Vraiment une couleur qui rappelle Marrakech, mais qui reste dans les tons ديال الدار. خصنا quand même يكون داكشي شويه هارموني ماشي شويه بزاف. بغيت une harmonie في الدار وبغيت de la chaleur وبغيت du cocooning وبغيت du coup vous allez voir inchallah شنو هما لي. En fait c'est un salon en aluminium. Du coup ما كيشدش الشمس معكم عارفين مراكش كنوصلوا 50 درجه ايزي. Du coup ما كيطيبش كيبقى température ambiante et c'est génial. ديروا حتى tout ce qui est bois pour les amateurs de bois. Ou le bois bien sûr il est traité كيبقى له والو في كاع les villes ديال المغرب que ce soit les villes côtières ou là les villes un peu sèches. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. Je viens d'avoir un jeu de petite table basse بحال هكا بالنحاس. فهمتي؟ انا هذا ولا هادي شو هادي كي دايره؟ لا طابل باس كود كار ديالي. بغينا نديرو ان جو دو طابل باس بحال هكا ايفي جمال فينا. Mais bien sûr beaucoup plus quali parce que avec des luminaires. Les luminaires ديال النحاس bien sûr هما اللي غادي يتكلفوا لنا بكلشي. Parce que ce qui est bien c'est que le magasin il offre une formule clé en main. C'est-à-dire qu'ils livrent كلشي كيحطوا لك كلشي à la maison chez toi parce qu'ils font tout. Les luminaires كيديروا لا ديكو les meubles كيديروا كلشي. ها نتوما شوفوا شفتوا هاد ليفي هذا اللي دايرين اللي وريتكم من تحت ديال لي لامب ولا ديال لي اللومينير بالغافيه. Stay tuned. هاي القصارة جينا قصارة. If you love me right, yeah, this could be the summer of our lives now, honey. Give it to me like you know you should now, baby. This could be the summer of our lives, the summer of our lives. The sun sets on fire, tell me your desires. We're not getting tired, baby, take me higher. I'm sunny, you love it. Come on, give me something. I know that you want it, boy. The night is young and so are we. So maybe. Les amis, je vais vous montrer le salon اللي عجبنا. Mais هذا en fait ما فيش ديك la séparation en bois, mais c'est تقريبا le même. هذا on a adoré et j'ai adoré les coussins. شوفوا عرفتوا راه واحد التوابات لي كوسان كيسطيو بدات لا كولور تيفاني جوست مانيفيك هكايا فيغ او حمقاتني. شوفوا لي ديتاي ديال لي كوسان عرفتي واحد كينسيك في الاخر جي ادوري. وبيان سور تقدروا تجيو تاخذوا من عندهم حتى لي كوسان بس با اوبليجي زعما تجيو تاخذوا غير دي موبل ولا راه عندهم فريمون كيديروا حتى لي زابياج كيديروا حتى لابياج مورال. جو فو مونطري اون باش كيديروا. مي بحال دابا نعطيكم واحد الفكره. انا جو سوي توت سول جو مي بيرمي دو لانلوفي مي غنديرها دي كو فيني لا فيديو. ما تنساوش لي بافيت ديالكم جايز. نعطيكم واحد الفكره بور الناس اللي باغيين مثلا يبدلوا الصالون ديالهم من ان بتي بودجي. ونيت با اوبليجي تبدلوا سدادر ولا تبدلوا لي كانابي ولا ضروري تعاودوا الصالون كامل من جديد. راهي بلي كوسان ديالكم فو بوفي تو شونجي. داك النهار كنا كندوي مع سكينه قالت لنا بلي شحال من كليون كان كيجي دي فوا الى غاتي سون صالون وكيتبدل كومبليتوم بلو صالون غير بون سيليكسيون دو كوسان. اي فرانشمون انا ديما كنديرها فاش كيطلع لي الصالون في الراس ولا فاش كيطلع لي ان اسباس في الراس كنبدل لي كوسان. مي داكشي علاش فاش تكونوا كتصايبوا الصالون ديالكم حاولوا ديما تبقاو في دي طون نوتر اي اللي تقدروا تبقاو تبدلوا لهم لي كوسان كيما بغيتو. بحال دابا انا كانت هوتي في ان كانابي فيغ كاكي مي جو سي كو دون ماكسيموم عامين غادي يطلع ليا في الراس غير خصني نبغي نبدلو ولا نبغي نعاود نبدل ليه تيشو ولا جو فودري لو ريتابيسي غيتقام عليا غالي. داكشي علاش جي شوازي انني ناخذ ان صالون توب ولا باش دي كولور نوتر وندخل ديك لا كولور كاكي اللي انا باغا وديك لا كولور اوكر في لي كوسان باش من هنا عامين 5 سنين يطلع ليا داك لا كولور كاكي ولا اوكر في الراس. غنحيد غير لي كوسان غنبدلهم الخشوات وغنعاود نحط دو نوفو كوسان افيك اون نوفيل هارموني دو كولور وغيجيب لي الله بحال بدلت تو لو صالون. هادي سي اون استوس غاردي لا اون تيت بيتي بري. نوريكم aussi l'esprit ديال لا salle à manger اللي بغينا نديرو. On a choisi de partir sur une table ronde pour changer du carré اللي عندنا ديجا في مونريال. مي هاد المره on a aussi choisi ou même sketch nous ont proposé parce que l'espace ماناش كبير بزاف de la faire en verre et c'est exactement هاد لو موديل. غير هو هنايا غيبان لكم ليا دو نوار خديناها بلو بوا بافي بوا تقريبا بحال هاد اللون هذا غادي نختاروا معاهم ابري. مي سينون فوالا هذه هي لا طابل اللي خدينا. عاد ابري غادي نشوفوا ليها لي اسيت كي فون الي افيك اي اوسي لي كولور ديال لو كانابي اللي غادي ناخذو
Alors grosso modo la table en verre كتمكن لكم déjà la table ronde elle est plus conviviale, c'est-à-dire فاش كيجيو عندك les invités كلكم كدوروا عليها وكيكون الحوار vraiment très facile انه يدوز. et en plus de ça la table en verre كتمكن لكم انه يبقى l'espace aéré, il y a pas un bloc اللي كيجي كياخذ لكم l'espace وبحال قلتي كي encombrer لكم l'espace en optant pour une table هك راه عندكم البلاصه فين تغوسيفيو les invités ديالكم. mais واخا ما يكونوش les invités فاش كتحط بحال هكا il y a de la transparence, ça ne crée pas de bloc et du coup كيبقى كاين l'espace, ce n'est pas du tout encombrant. جينا شفنا هاد لي طابلو مدي داك النهار حماق على هذا vous montrer ديال لو زيبر وقلنا monsieur le zèbre عافاك monsieur le zèbre il est vraiment beau غزال. du coup قلنا فيك غنديرو un séjour style un peu هكايا jeune ou tranquille ou chill et tout ça. نزيدو واحد دو من هاد لي طابلو هادو. سي en fait هذا c'est du velours, c'est de l'impression sur velours. Exactement, c'est des photos sublimées imprimées sur velours. C'est magnifique. On a eu le coup de cœur. Tu dans le magasin, on a eu un coup de cœur. D'abord, ça sera le deuxième. Mais j'ai dit que هذا أنا قلت لي هذا. أنا قلت لك هذا حتى شتاو بان ليا فهمتي. هماوي. هماوي بحال عرض الدنوي. هذاك الصوت. ديال عباد. هذا. Pour le fond. هذا. معاك. Ça fait on part sur ces deux. فيهم des couleurs qui se rapprochent. Exactement. Noir, blanc. Exactement le doré. Ouais. Et du coup voilà les amis, كان هذا هو الفلوق ديالنا. j'espère يكون عجبكم, تكونوا surtout دوزوا وقيته زوينه معنا. انا je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog et je compte sur vous تقولوا لي في les commentaires كيفاش جاكم داكشي اللي اختارينا et surtout de me donner vos petites idées déco parce que باقي كاع ما اختاريناش tout ce qui est tapis, petite déco et coussin. donc je compte sur vous et انا je vous dis à très bientôt inchallah pour un nouveau vlog هنا في القناه. bisous, bye bye.